नमस्कार जमा कामाख्या मैं ज्योतिष गुरु तंत्र गुरु श्री देवशास्त्री मोर यूट्यूब चैनल सकल स्वागतम जनाई आसो 2025 मिथुन राशि डिटेल्स आलोचना करिम 100% डिटेल्स आलोचना करिम भिडिओ अकमान डांगर होबो पारे किन्तु कन्सेप्ट जेटु आछे किय कारणे 2025 टू आपनार मिथुन राशि भाल होबो डिटेल्स आलोचना करिम 100% डिटेल्स आलोचना ना नेगेटिव ना पजिटिव जी आछे आपनार आलोचना करिम और मानुर लाइफत कर्मर ऊपर विश्वास करिब लागे। तो मिथुन राशि क्षेत्र 2025 खूब गुरुत्वपूर्ण यार चारिटा ग्रह चेंज हो आसे बृहस्पति राहु केतु और शनि। तो बृहस्पति 1 बছর पाছত राहु केतु 1.5 বছর और शनि हल 2.5 বছর पिছত। तो गुरुत्वपूर्ण मिथुन राशि क्षेत्र राशि बृहस्पति हुमाय आसे 15 मे 13 मार्च शनि ट्रांसफर से भाग्यपति 9 हाउस मालिक कर्मस्थान गई आसे 10 हाउस। तो शनि 10 हाउस बृहस्पति घर तो अपना कर्म करिब लागिब घरत बहि थाकी प्लानिंग करिब शनि केতিয়া तेनले सक्सेसफुल केতিয়া नेपाब शनि अपना मिथुन राशि 2.5 বছর एक बेया फल पाइছিলে। तो ए बছর किन्तु अपनार मात्र 30 तारिख पर किन्तु अपना किन्तु सौभाग्यर दरजा खुली दिले। तो आपुनी जोने कर्मस्थान কৈ আছো भाग्यवती कर्मस्थान डेभलपमेंट होबो प्रोग्रेस होबो प्रॉफिट होबो एटु बছর जोने बिजनेस करी आसे बिजनेस सक्सेस होबो प्रॉफिटेबल यार होबो किन्तु 30 मासर पाছত तार आगत নহয় किन्तु। तो जोने इंडस्ट्री रिलेटेड टका इनभेस्ट करिबो जिकोनो इंडस्ट्री होबो पारे लोहा रिलेटेड बिजनेस तो आपनार 30 मार्चत बছর যদি इनभेस्ट करे ताहले आपनार खूब दारुण फल पाबो डिफारेंट डेभलपमेंट पाबो। 2025 तो अपना कर्मस्थान भाग्यस्थान शनि देवता अपना कर्मर कारण पूरा खुली दी जो अपना सৎপথ थी जो काम कर्म कर तो शनि देवता अपना सौभाग्य दरजा खुली दिसे अपनी अवश्य कर राहुल आलोचना राहु केतु 2.5 বছর 1.5 বছর मुड़े मुड़े चेंज है। तो मार्चर पिछत भाल किन्तु राहु बहि थाकिब कर्मस्थान राहु 18 मे चेंज हो आसे। तो 30 तारिख मार्चर पर 18 तारिख अकमान इनबैलेंस जेतिया राहु 18 मे आपनार कुम्भत हमाब मूल त्रिकोण हमाब तेतिया आपनार कोनो रखाब नोवारे। राहु शनि बृहस्पति कानेक्शन आपनार यदि आपनि समय और सठिक दिक निर्णय करिब पारे तो आपनार टका पैसा अभाव নহয় करोड़पति हो যাব एटु बছর। तो शनि आपनार भाल फल দিব। तो राहु केतु भाल तार पिছত राहु केतु कर्मस्थान राहु केतु कर्म जोगाजोग बोले आहिबो सडनली जेला आपनार क्लोज हो गेছিলে बा प्रॉब्लेम एगुलो जोगाजोग आहि आसो क्षेत्र भाल फल पाबो। तो आई जे पंचम क्षेत्र पंचम प्रति बृहस्पति दृष्टि होबो। तो एडुकेशन क्षेत्र भाल जोने पढ़ाना करी आसे 15 मे बृहस्पति चेंज हो आसे 15 मे पाছত যদি কোনো एग्जाम থাকে তেনলে কিন্তু আপনার কানে লাভ সাপোর্ট করি আছে যদি আপনার যদি কষ্ট করিব পারে। 15 मे আগতে কিন্তু অকমান ফোকাস কনফিউজ মাইন্ড ইমব্যালেন্স নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকিব ওভার থিংকিং থাকিব এডুকেशन ক্ষেত্ৰত। তো এবিলা কন্ট্रोल করিব লাগিব। तो प्रेम भालोबासा जो लाभ रिलेशनशिप आसे देखते मैं কৈ आसो जो एनेका थाके 15 तारिख 15 मे आगते यदि कोनो जो बियार प्रपोजल आए बिया किन्तु नकरिब कारण आपनार 4 नम्बर घरत राशिर पर केतु बहि आसे यदि बिया करि थाके 15 मे आगत जो लाभ रिलेशनशिप होक अथवा देखा अरेंज मैरिज होक जो कोनो यदि आपनार मिथुन राशि क्षेत्र 15 तारिख आगत मे माहत पहुँचा क्योंकि बिया किन्तु नकरिब यदि बिया यदि करे यदि संसार सुख शांति नापाब।
যদি বিয়া যদি কৰা থাকে বা তাক যদি লাইক কৰি থাকে তো 15 মেৰ পিছত আপুনি কিন্তু প্ৰপ'জাল দিব পাৰে, কিন্তু তেতিয়া ভাল ফল পাব। তো বৃহস্পতি আহি যাওক। বৃহস্পতি হ'ল আপোনাৰ হ'ল ৰাশি তোমাই আছে, তো বৃহস্পতি 1 ইয়াৰ্ছ থাকিব, 1 পিছ চেঞ্জ। তো বৃহস্পতি 15 মে যেতিয়া ৰাশি তোমাব 7 হাউচ পঞ্চম আৰু নৱম ভাগ্যস্থান দৃষ্টি দিব। ভাগ্যপতি ৰাহু দৃষ্টি হৈ আছে, তো ৰাহু বৃষ কানেকশ্যন, নৱম স্থানে ৰাহু দৃষ্টি, নৱম ভাগ্যস্থানে ৰাহু আহিব 18 মে। তো দাৰুণ ফাটাফাটি রেজাল্ট ফল পাবো আপনি। তো মিথুন রাশি ক্ষেত্রে 2025 প্রফিটেবল সেভিংস ম্যারেজ লাইফত যি বিচাৰিছে যদি আপনার কর্ম আর নিয়ত যদি ভাল থাকে 100% সাকসেসফুল পাবো। শনি দেবতা আপনার কর্মফলের উপর রেজাল্ট দেব, ভাল ফল পাবো। তো সৰু এটা মই টিপস কৈছো, এই টিপসটো কৰিব। বুধবাৰ কৰি আপোনাৰ যিকোনো ঘৰতো কৰক অথবা যিকোনো আপোনাৰ মন্দিৰে যাওক, গণেশ মন্দিৰে গৈ দুবৰি বন 3 পিস, আদা আর হালদিয়া কৰি এই 3টা বস্তু যদি অর্পণ কৰিব পাৰে, মাহত এটা কৰিব, কৰি আপোনাৰ বান্ধি আপোনাৰ ক্যাশ বাক্স ৰাখি দিব। এক মাহ পিছত চেঞ্জ কৰিব, সব আপনার ফাইনান্সিয়াল ডেভেলপ হব, তো কর্মস্থান সাকসেস পাবো আর ভাল পাবো। যদি মোর ভিডিও ভাল লাগে লাইক এন্ড শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে পারে। নমস্কার।